हेलो फ्रेंड्स समस्त को गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ समली आईटा हूँ बुधवार दिन वीडियो वर्षा केते सकालू सकालू पूरा केते वर्षा छुआ मैंने दीपुन गला लेनी होते रिचा गला बेले पूरा प्रबल वर्षा छुआ मैंने पढ़ीगला बेले ना वर्षा हवा पछा होता आईनी केंदा लगला नड़िया चटनी तू खाइब कहीं इडली खाई दे बापा ने खाई दे टे ओहो पवन देख रे केंदा लगुच रे भगवान हाय लगला जीवनटा एंता गरम लगुला सकाल सकाल इडली संगे नड़िया चटनी खाऊन टेस्टी टेस्टी तीन फुग न सब हवा तोर पेट पलि आवा हालिया सकालू सकालू प्रबल वर्षा इनके छिचा भी पलि आज अंदर माजमी भिजी भिजी माजिदेमी और गाधीदेमी सकालू टेंशन नहीं गाधी देले जो सहला वर्षा भिजले भी किसी टेंशन नहीं रिचा ता बापा भिजी गले रिचा भी टिके भिजी गला जोर वर्षा हो 2 घंटा है वर्षा आज नहीं छाड़ी न केनता बादल ही अंधार कर आनलान फेर हवा एटा टिके छाड़ी थिला हेदे आधा घंटा हवा छाड़ी पूरा अंधार कर घड़घड़े फेर हवा वर्षा हो यार क्या करमा श्रावण मास वर्षा नहीं हेले भल दिने गरम हेले केते दिने खरा हेले केते गरम लगुच बादल केंदा चालू देख बादल चलले भल लगसी देख लगे आम गाधी गुधा कर खानी न इडली और चटनी चाह टी पीमी लाली चाह वर्षा पाके चाह टी पीले मस्त लग अदा पकई करी ठंडा हेले पीमा गरम चाह चिपुड़ी जा आटा रांधुचे कल्ला तुन आजे देखुन या कल्ला और माखन बैगन कर सिझे देथिले आ फुलबरी जोड़े भाजी देथिले आटा प्याज टी भाजी देवे गोटे दे देथिले आटा के सब बिलेक नुना टी देदेले है पूरा एंता टेस्ट लगुला भात गरम भात गुले गुले खाइबे गरम गरम मस्त लगा पूरा देखुन के दिशुचे भी मत क्या भल लगे क्या जम पिता करसी हीरा पिता नहीं करती हेते भल लगुला भात गुले गुले खाईदेली और जे जे नहीं रांधि जानथिबे एंता रांधबे और यहाँ छुआली माझी मान लगे बेस्ट खाना छुआली मान को जहाँ दर्शन खावा के एंता रांधि रांधि देख देख आइसक्रीम खाऊचु हमर घर देसी आइसक्रीम तो डई पला नहीं आईटा बनाऊली इडली फ्राए इडली कर्मी बेला दुहिली कर रखी दी से सकालू खाई थीसन कि टिफिन नहीं थे
रखी देसी जे संध्यारे फ्राए कर देसी फिर खाएस सकाले फ्राए कले नहीं खाओ नहीं तो भल नहीं लगे बोलছে जे यहाँ छुआ मैंने पनीपरिया नहीं खाओन काटी काटी देले कि नहीं चपर बढ़िया ये पूरा गुणगुणी हो छुआ मैंने जानी भी नहीं पारन खाईदेवे सब ये शिमला लका फाली देचे आ कोबी टिके कर देचे बंधा कोबी आ गाजर थिले गाजर भी दे देवे आ टमाटो गुटे उइल गुटे दे दीचे गाजर थिले गाजर भी दे देवे सब जहाँ जहाँ पनीपरिया थिबा भी दे देवे झुले दे देवे फुलकोबी मीठा माने भी थिले भी दे देवे एथरा सब गुणगुणी हो जावा किछि जना ही नहीं पड़े आ छुआ मैंने खाई भी देवे पनीपरिया हेन्दा भाजले रांधले खावा नहीं कि नहीं एंदा कले खाई देछ आटा तो देखी थी केते थर देखाली न इडली फ्राए और छुआ को बहुत पसंद लगसी आटा टे तेल दे देकरी सोरस टे देदेली आ सब पनीपरिया के देदेनी आटा टे पूरा भाजबे टे कंचा कंचा थे भी चलवा 5 मिनट पूरा हाई रे भाजबे ना पान भी बाहर से नहीं थरो आ पनीपरिया बहुत देते रिचा भी वेजिटेबल खाए में दी बोला ग्रेवी भल लगुच बोला मागी मागी खाऊला टे कंचा कंचा थे भल लगसी कि नहीं सब मंचूरियन जेनता करसन कंचा कंचा एटा भल लगसी एटा भी हेन्ता जाना हो चिली करबे से जेन कंचा टिके थीसी केन्ता मस्त लगसी कि नहीं खाइबार लगी एटा भी सेन्ता आ एटा हल्दी दे देली आ इधर मैं मैगी मसला दीचे जान ऐसी मैगी मसला मैजिक मसला कहसन सेटाके मसला भल लगुच जेन थी देला पर आलू भजार दे दौचे जेन परेटा आलू भाजले दीपुन काଣା दौछु जे बढ़िया लगुच बोलছে एभे आग लम्बा लम्बा कर भाज दौथनी एभे छोट छोट कर दौचे से जेन कटा आलू सिंगड़ा रे भरसन हेन्ता कर दे देछे मतलब भल लगुच बोलছে और खाई देछन छुआ मैंने आ एटा भी भल बासना होचे मैगी मसला देला पर आ जेटा भाजुथिनी आ तापर सांबर मसला भी टिके दे दीछे सांबर मसला टिके हा हा करसी कि नहीं बेले एटा भी दे दीछे आ तापर इधर टमाटो सॉस सोया सॉस टिके दे दीछे आ हेला पानी टिके दे देबे आ टिके फुटी जावा बेले इडली काटी काटी रखी थे छोट छोट पीस लगे दमा इधर एतकल हेला रेडी आ दिन काଣା होतला वर्षा माने होची कि नहीं बेले ड्रेसटा पिन्ही देछे साड़ी केते टेके टेके जीव पूरा एबारे कादो रास्ता रे जोछु कितने केते पूरा कादो छुआ के धरमी बैग धरमी साड़ी धरमी केंदारी आईमी हेन्ता बोली करी पिन देथिले आ ड्रेस 4-5 सार अच्छे केनाडा गले पिंधुछु घरे तो पिन्हनी किहनी थिले पिन देसी मोर ससुर थिले नहीं पिन्ही हुए भल नहीं लगे भी पिन्हवार लगे और कहसन भी आगे तो नहीं कहन पछे कहबे आमेले एंदा करसु घेनी थिले पिन्ही देले जोछि और ड्रेस माने फिर इटा घेले सिना काना कि जुन्हा जुना हेले सिना फिर नुआडा घिनमी केते बरस हेलान 10 बरस हेलान घिनी जे नहीं सरबार तले पिंधले तो से ड्रेस माने जुना बाजे पिन्हबार हिनी केनाडा गले जेन पिन्हब दिने कि केते आर काना सरबा जेनता के सेंता हिचे फिकवा लेबी लुब लागुचे सेटा सेटा न पिन्ही करी गले फिर भल नहीं लगे जाई गले से ड्रेस हेले भी का करमा पिन्ही दोछ फिकबो गाय नुआ नुआ हिचे आरु एबे केते डिजाइन डिजाइन टा मिलुचे मन लागसी घिनबार लगे भी क्या करबे आओ मुई न जासी साड़ी पिन्ही करी स्कूल के नहीं जन जासी ना सबे ड्रेस आर एभार टाउन रे बिल्कुल साड़ी नहीं पिन्हवा गाड़ी मैंने चलाउछन कि नहीं सब इटा मैंने पिन्धुछ ड्रेस मैंने ही पिन्धुछ आ हेन्ता जने 2 जन साड़ी पिन्धुछ और क्या करमा आम घर तो चलेनी
ସବୁ ସବେ କହେସନ୍ ସବେ କିଏ କିଛି ନି କହନ୍ ଯେ ହେଲେ ବି ନି ପିନ୍ଧୁ ପଛେ କହୁଥିବେ ବୋଲିକରି ନି ପିନ୍ଧବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଇଟଲି ରେଡ଼ି। ଏଟାକେ ସିମ୍ କରିକରି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ନୁନ୍ ଟିକେ ଲାଗ୍ବା ଏଥିରେ ନହେଲେ ଉଲ୍ନା ଲାଗ୍ବା ହେତେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ନାଇଁ ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ କାହିଁକି ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। ସସ୍ ଦେଉଛେ ବୋଲି ସସ୍ ନେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁମା ଚିପି ଦେବେ ବି ଭଲ ହେବ। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗବା ଆର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏଇଟା ବାବୁ ଖାଇକରି ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଯେ ରିଚା ଫେର୍ ଆଇଲେ ଖାଇବା। ତା ବାପା ରିଚା ଫେର୍ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଏଟା ରଖିଦେଇଥିଲେ। 2 ଉଲି ଟିଫିନ୍ ଏଇଟା ବନାଲେ ଜିଗ୍ରି ହଉଛେ ବେଲେ ଭୁକେ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ। ଯେଦିନ କଧରିସି ଦୀପନ୍କେ ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ଖାଇଦେ ବୋଲ୍ସି ଖାଇଦେସି ରିଚା ନି ଖାଏ। ସେ ଫେର୍ ତାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଅଲଗା ଜାଣା ହଉ ଫେର୍ କଲେଜ ଯାଇକରି ଆଗ ଖାଇଦେଉଥିଲା ଗୁରସ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ଏବେ ନାଇଁ ବୋଲ୍ସି ବଡ଼୍ ହେଲାକେ ଆର୍ କିଛି ନି ଗୁରସ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବୁସ୍କୁଟା ନାଇଁ ବୋଲ୍ସି। ହେଥିର୍ଲାଗି 2 ଉଲି ଟିଫିନ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି। ସକାଳୁ ତ କଲେଜ ଯାଇକରି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ୍ ଯିବେ ଆଉ ବାହାରଟା ଆମେ ହେତେ ନି ଖାଉଁ ବି 15 ଦିନେ ମାସେରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବୁରା ଖାଇ ଆନ୍ସନ୍। ପେଟ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେସି କି ନି କାଁ ତେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆରେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଖାଇବାର୍ କଥା ହେଇନି। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବାହାରଟା ନି ଖାଇକରି ମୋର୍ କାଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ପେଟ୍ ଚିଆଁ ମୋର୍ 5 ଦିନ୍ ତକ୍ ଛାଡ଼୍ଲାନି ବିଲ୍କୁଲ୍। ଆରୁ ଖାଇଲେ କାଣା ହେବା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଖାଇବାର୍ ନି ଶ୍ରାବଣ ମାସ୍ ଲାଗି ପୁରା ସାଧା ଖାଉଛୁଁ ବି ହେଲେ ବି ପେଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ କାଣା କର୍ମା। ହେଲେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ସଇଲେ ଫେର୍ ରାତିର୍ ଖଞ୍ଜା ରାତିରେ ଫେର୍ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ସି ରୁଟି କର୍ମି ବୋଲ୍ବା। ଖାଲି ଖାଅ ଆର୍ ଥ ଏଟା ଦୀପନ୍ ଲାଗି ନେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଖାଏସି ଇଟ୍ଲି ମନ୍ କର୍ସି। ଏଟା ତାହାକେ ଦେଇଦେମି ଗରମ୍ ଗରମ୍ ଆଉ ଢାପି ଦେଇଥିମି ଛୁଆ ରିଚା ଆଇଲେ ଫେର୍ ଟିକେ ଗରମ୍ କରିଦେମି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବାନ। ଆରୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ବାଦଲ୍ କରିଛି ଢାପିଛି ଆଉ ନି ହେବାର୍ ବର୍ଷା। ଆଉ ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲୁ କେତେବେଲେ ଯେ ଜାନିନି ମୁଇଁ ଆଲାର୍ମ ବି ନି ଦେଇନ ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲି। ରିଚା ଟ୍ୟୁସନ୍କେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଲ୍ସି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କିଛି ନି କହନ୍। ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲେ କାଁ କର୍ବେ ସେ ତ ନି କହେଁ ବୋଲ୍ଥିଲା ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲି ବୋଲିକରି ନି କହେଁ ବୋଲ୍ସି କାଁ ବୋଲ୍ଥିବା ଯେ କିଏ ଜାନେ ରାଗ୍ ହେବି ବୋଲି କିଛି ରାଗ୍ ନି ହୁଏ ଶୁଇ ପଡ଼୍ଲେ କାଁ ହେବା ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ କି ନି ବେଲେ ଶୁଇ ପଡ଼୍ବେ ବି ଉପର୍ଓଲି ତାର୍ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଲେଖିନ ତାର୍ ଉପରେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାତା ପତର୍ ଉପରେ ଛୁଆମାନେ କିନି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ ସାନ୍ ସାନ୍ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ବନାଲେ ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଣା ବନାମି ବୋଲି ସକାଳୁ ଭାବ୍ଲେ ଯାଇକରି ହଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଇଟ୍ଲି ବନାମି 2 ଉଲି ଏଇଟା ଟିକେ ନି ବନଉଥେଇ ଇଟ୍ଲି ଫ୍ରାଏଟା ନହେଲେ 2 ଉଲି ଇଟ୍ଲି ବନାମି ବେଲେ ସକାଳୁ ତରକାରୀ କେନ୍ଥିରେ ଖାଇବେ ଚଟ୍ନିରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ସକାଳୁ ଫ୍ରାଏ କଲେ ନି ଖାଅ ବୋଇଲେ ଜାଣା ହଉ ବନାସି ଝୁଲ୍ ତାର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ଖାଇଦେବେ 3 ଜଣ। ମତେ ତ ଭୋକ୍ କରେନି କାଁ ହେଲା ଯେ ଉପହାରେ ବିଲ୍କୁଲ୍ କିଛି ମୁଇଁ ଖାଏନି ପାଏନ୍ ପିଇ ଦେଲେ ପେଟ୍ ପୁରି ଯାଉଛି ପୁରା।
ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ କେନ୍ତା କାମ କଲେ କେନ୍ତା ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଆଉ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୁଇଁ ଯାଉଛୁନି ରିଚାକେ ନେଇ ପୁରା କାଦୁ କେତନି ଗୋଟେ ବେଲେ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେସି ବୋଇଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ଟେକି ଟେକି କେତେ ଯିବ। ଫେର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧର ତାହାକେ ଧର ବେଲେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। କାଣା ରାନ୍ଧମି ବୋଲବ ଖାଲି ରୁଟିରେ କାଁ ତରକାରୀ ସମକର ଏ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକେ ପଚରାବ। ବନ୍ଧାକୋବି ଫାଲେ ଥିଲା ଫାଲେ କରିଥିଲି ଆଜି ପନିର ନି ଦିଆରୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ସିଝବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଏଭର ଆଉ ଏଇନା ସବୁ ଲଟକା ହେଇଥିଲା ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ଫପ୍ ସବୁ ମାଜି ମୁଜା ଦେଲି। ଅଟା ଉଟି ବି ଚିଟକି ଦେଲେନ ପଛେ ରୁଟି କରମି ତରକାରୀ ତ କରିଦେଇଛେ ବରି ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଛେ ଚାଉଳ ବରି ରୁଟି ଖାଇଲା ବେଲେ କର୍ମା। ସିମ୍ କରି କରି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ବା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ରେ ଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା। ଯେନେ କରି କଢ଼େଇରେ କରିଦେଇଛି କଢ଼େଇରେ ଆମ ରିଚାର୍ଜ କାଣା କାଣା ଫେର୍ ବନାଲା ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଲାଗି ହେଇଗଲା। କାଲି ଯୋଡ଼େ ବନେଇଛେ 3ଟା ହେ ରେ ତଲର ଥାକରେ ପଥରରେ ଲଗେଇଛି এটা রিচা আমার বনেইছে তার হাতে বঢ়িয়া দিশুছে। আর কাଣା কাଣା भी बनावार थिला हमर ने पत्थरटा देखे दे पूरा बोलते पत्थरटा क्यूट दिशुचे गोल पत्थरटे थिला केच दिख रहा है बोले बढ़िया दिशुचे क्यूट ने चा आर बनावार थिला केंद्र कह दो पेटी रे से तार हंता ने रे जा आर वर्ष जल्दी बनावा आ रखी दिमा बोले हवा এটা টাইম নাই তার সামগ্রী হেলে সিনা খালি হেতরে বনালে হবা খালি এটা হয়ে যাবা সেটা কানা কানা লটকা হবা সব হেলে সিনা লটকা হবা পেপার তো কই পারবে পেপার কান তরকারি ছিল তরকারি তেনি পুড়েই আছে গলা বেগার হয়ে গলা କେଭେନି ପାସରା ଆଜି ପାସରିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା କର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କରିଦେମି ଖାଇବି। କଥାର ସରେ ରହିଗଲି କାଣା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ दिन पड़ा व्रत भी आर यहाँ अगस्ट 15 दीपन देखी जाता तार सांग मान संगे हाँ यहाँ भिडियो कर आनला पेरेड हो सब स्कूल गोटे जगार हेसन आटा ना डांस प्रोग्राम हेसी भी आउ छुआ मैंने एंता करबे पेरेड करबे जार टैलेंट टिके देखासन सब स्कूल छुआ मैंने आटा सब पेरेड चली जल्दी टे पहुँचले जे देखले ना 8-9 बजे जीवा बेले आनी थिबा किछि समस्त को बाय बाय आउ वीडियो देखबे लाइक कर देबे नवा देखुतिले सब्सक्राइब कर देबे आउ समस्त को बाय बाय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जय हिंद। akan ada